खुलुमका कक खरानि कक बर कक तबाव आं नराय बाक्सा शब्दम तिनिनो कक तमामु बांखा सा साला रिपसेट कलेजाव वाल फार्मासिस्ट दे न पालाय जाखा अपान फाइमा जाखा हास्टेनि मन्त्रीकरा बिप्लब कुमार देव केन्द्र मन्त्री प्रतिमा भौमिक तै कुबुनि आदंश We are very much thankful for the arrival for Sir's time. Sir, kindly be seated. Chief Minister, Shriman Biplab Kumar Dev. Round of applause for Sir. Now we will move on to felicitating the Honorable Union Minister Srimati Pratima Bhomik. Now we move on to felicitating the Principal Secretary Dr. Jitendra Kumar Sinha. Also we will felicitate Mr. Chinma Biswas, Director of Medical Health. Side then. Side থেকে দাও সার্কিট ঠিক করে ফুলবি নিয়ে দিয়েছে এক হাতে বলে দিছে I think the Diaz. I request Honorable CM Sir and Honorable Union Minister Pratima Bhomik Ji and all the other respected guests. Thank you, sir. Thank you, ma'am. সেইটা আবার কি এখানে রাখুন লাগে On next फासाला खयलपुर आमसानि एमएलए रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा एसेम्बलिनि बाजा याफारजागमानि यागुल खातंगै लुगु हिमबत खलायया কথা বলতে পারছে যে আমার এলাকার এই সমস্যা ড্রেন ভালো না রাস্তা ভালো না সব কিছু সমাধান করতে পারে বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ তোমায় জানাই স্বাগতম বিধানসভা মাননীয় অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী তোমায় জানাই স্বাগতম রাজ্যবাসীর কাছে একটাই আমার বার্তা যে হারানো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আপনারা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন আজকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেটাকে বুক দিয়ে আগলে রক্ষা করবেন এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কাজে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহমন্ত্রী সভা যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করবেন। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে একই বার্তা ছিল যে রাজ্যের উন্নয়ন সবাই আমরা যদি চাই তাহলে সবাই একত্রিত হয়ে সেই কাজে আমরা থাকবো এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে বিধানসভার পবিত্রতা উচ্চতা এবং বিধিবদ্ধ সংসদীয় আইনকে সম্মান জানিয়ে আগামী দিন আমাদের পথ চলা আরও সুগম করতে হবে, প্রশস্ত করতে হবে।
Phasala North Single Health Center Thangi Naikha Central Minister Ram Prasad Chandra Singh. रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ वेटिंग एरिया है। यहाँ वेटिंग करते हैं, जब उनका नंबर आ जाता है। इस सेंटर में हम लोग कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों ही देते हैं। आज कोवैक्सीन के बेनिफिशियरीज ऑलमोस्ट कोविशील्ड चल रहा है। कई तरीके से हम लोगों ने मोटिवेट किया लोगों को, कई सारे स्पेशल ड्राइव हुए सर ने वो यूनिक चीज करते हैं। बाद में हाँ हम लोग भी लिए तो इमीडिएटली सर दो केसेस ही हुए हैं एनालाइटिक्स Tini kok borok kok temoran paikhan orang saya wina kundi kok khara khulum ka.